হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে পরম ব্রহ্ম পরাৎ পরম বেদ ভনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব কৃপা কর জ্ঞানহীনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব কৃপা কর জ্ঞানহীনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে for their piety, generosity and renounces. The ones freed from domestic origin, Khudiram set out on a pilgrimage and went to Gaya. There he dreamed a strange dream. He saw God in the form of Garuda. भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस से कहना चाहते हैं कि भगवान एक है लेकिन उनके अनेक नाम हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ विभिन्न दिशाओं से आती है मगर समुद्र में एक हो जाती है। It was beautifully tailored to the unique temperament and inclination of each individual. It stands as a powerful testament to his unparalleled understanding of human nature. Sri Ramakrishna's spiritual journey was unique. He didn't confine himself into a single path. Rather, he explored the